Dr. Jeffrey Lang dilahirkan pada tanggal 30 Januari tahun 1954 di kota Bridgeport, negara bagian Connecticut, Amerika Serikat. Sejak kecil, ia yang akrab dipanggil Jeff, dikenal selalu ingin tahu, serta kerap mempertanyakan dan mengkaji apapun, berdasarkan rasionalitas juga logika. Bukan suatu kejutan jika kelak Jeff menjadi seorang profesor matematika, sebuah wilayah di mana tak ada ruang bagi apapun selain logika. Saat menjadi siswa tahun terakhir di SMA Katolik Notre Dame Boys High, Jeff memiliki keberatan rasional terhadap keyakinan akan keberadaan Tuhan. Berbagai diskusi dengan orang tuanya, pendeta sekolah, juga rekan sekolah, tak mampu meyakinkan Jeff tentang keberadaan Tuhan. Ia akhirnya memutuskan menjadi seorang ateis pada usia 18 tahun. I remember when, I did become a Muslim. I often would go to websites or read pamphlets put out by Muslims, and they would claim that I converted from Christianity to Islam. And I did not convert from Christianity to Islam. I converted from atheism to Islam. I did not believe in God. 10 tahun kemudian, setelah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di Purdue University, Jeff menjadi dosen di University of San Francisco. Ia bertemu dengan seorang mahasiswa Muslim yang mengikuti kelasnya. Jeff menjalin hubungan persahabatan dengan mahasiswa tersebut. Kemudian, ia juga menjalin persahabatan dengan keluarga sang mahasiswa. Keluarga Muslim itu bahkan mengangkat Jeff sebagai anak mereka. Sejak menjadi dosen, Jeff tak pernah mengunci pintu kantornya di kampus, agar para muridnya bisa dengan mudah meninggalkan buku tugas mereka. Pada suatu hari, saat baru saja memasuki ruang kantornya, ia mendapati sebuah buku berwarna hijau tergeletak di atas meja kerjanya. And I walk over to it, and I look at it, and on the cover of it, it says, the Holy Quran, an English interpretation. And I look at it, and I thought, who left that there? Immediately, I knew who must have left that there. It must have been my family, my adopted Muslim family. And then I thought, what are they trying to say by this? I thought they said they didn't want to talk about religion anymore. Now they're leaving a copy of the Quran on my desk? Are they trying to convert me? God, they're not even religious people. Jeff akhirnya memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan apa maksud dari keluarga angkatnya itu memberinya sebuah Al-Quran. Ia juga tak tertarik dengan Al-Quran itu, dan meletakkannya begitu saja pada sebuah meja kopi apartemennya di kawasan Diamond Heights, San Francisco. Setelah beberapa pekan berlalu, Jeff yang pada saat itu baru saja pindah dari negara bagian Indiana tempat Purdue University berada, kehabisan bahan bacaan. Karena barang-barangnya termasuk beberapa buku koleksinya yang ia kirim menggunakan jasa ekspedisi, belum tiba di San Francisco. Ia pun terpaksa membuka Al-Quran pemberian keluarga angkatnya tersebut. So I pick it up and think, why not? I'll read a few pages, I'll get bored, I'll put it down. Maybe lucky, hopefully it'll bore me to the extent that I'll go to sleep. No, seriously, I wasn't expecting much. Although, some scriptures I had read were very beautiful, had beautiful stories. So I thought, maybe the stories, the myths, etc. will be interesting. Jeff yang saat itu berpikir bahwa Al-Quran ditulis oleh manusia, mulai membaca dari surah pembuka, yaitu Al-Fatihah. Dengan membaca satu surah saja, ia berkesimpulan bahwa penulis Al-Quran adalah seseorang yang sangat pintar. Jeff pun semakin tertarik dan memutuskan untuk terus membaca. So I turn to the next surah, and it begins Alif Lam Mim, 3 Arabic letters,
then that is the book. Wherein, no doubt, is the guidance for those who are on their toes or vigilant. So I read it and I look at it and say, so are you talking to me? And I thought, the author has a very interesting style. See, from this point in the Quran, the beginning of the second surah, from here on out, the perspective is God addressing the reader, God speaking to the reader. I always thought, scripture should be like the ones I was exposed to. Stories, ancient history, a biography of a prophet or something. This is direct, God talking to the reader, addressing the reader. I thought, now the author of this book definitely was original. Secara tak sadar dan sama sekali di luar keinginannya, Jeff tak bisa menahan diri untuk terus dan terus membaca Al-Quran itu. Al-Quran yang dibacanya tersebut bahkan mempermainkan emosi Jeff. Jika pada satu bagian ia membaca dengan perasaan haru dan terenyuh, di bagian lain, Al-Quran itu membuatnya marah, takut, atau bahagia. Ia yang membaca dengan tetap mempertahankan perspektif ateisme serta logika, kagum dengan cara sang penulis merangkai kata, layaknya rumus matematika. Jeff juga menjadi ketagihan, karena Al-Quran yang dibacanya selalu mampu menghadirkan jawaban atas berbagai pertanyaan yang ia miliki sedari kecil. Jeff mendapati bahwa setiap kali ada ayat yang menggugah logikanya untuk mengajukan pertanyaan, ia akan menemukan jawabannya pada ayat berikutnya. Perlahan, Al-Quran meruntuhkan penolakannya akan keberadaan Tuhan. By the time I had finished the Quran, all the arguments I had against the existence of God, all the premises I had built against His existence, one by one, I saw them falling apart. So by the time I finished the Quran, I had no more argument against the existence of God. Namun, dengan mempercayai keberadaannya, tidak serta-merta membuat Jeff beriman pada Tuhan. Ia bahkan ingin segera melupakan pengalamannya ketika membaca Al-Quran yang terus menghantui pikirannya. Bahkan, sampai membuatnya tak bisa tidur. Terutama ingatan saat ia membaca surah Ad-Duha, yang memberinya sebuah momen spiritual yang sangat kuat, dan ia merasa berada dalam pelukan ilahi. I remember reading the surah, Wad-Duha wa-layli idh saja ma wadda'aka rabbuka, When I got to the end of that surah, I cried like a baby for 20 minutes. I didn't even believe in God. And it brought me to tears. And, I would try to deny these experiences as I was having them. I would try to step on them. They just kept coming. Pergulatan yang terjadi dalam pikiran Jeff membuatnya sangat gundah. Ia yang lama tak berhubungan dengan agama, tak tahu harus berbuat apa. Ia merasa tak mungkin bertanya pada keluarga angkatnya, karena mereka sendiri bukanlah Muslim yang taat. Akhirnya, Jeff memutuskan untuk mengunjungi masjid di kampusnya, yang merupakan sebuah ruangan kecil di bawah tanah gereja universitas. Walau keraguan meliputi hati, dan berkali-kali ingin mengurungkan niatnya, Jeff memaksakan diri memasuki ruangan masjid pada hari yang mendung itu. Di sana, ia bertemu dengan beberapa mahasiswa Muslim yang mengenalinya sebagai salah satu profesor di universitas tersebut. Jeff kemudian berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa bernama Muhammad Yusuf sebelum keraguan kembali mendatanginya. Saat memutuskan untuk pergi dari tempat itu, seorang mahasiswa bernama Ghassan memasuki ruangan masjid. Ghassan adalah ketua komunitas mahasiswa Muslim di universitas. Ia juga merupakan salah satu dari 2 pemimpin jemaah tabligh Amerika Serikat.
So I was ready to leave. And just then, as I'm excusing myself, the door opens. And now the skies have cleared and the sun is going down. And it's going down right behind the door. So the person who opens the door gets silhouetted. This brilliant silhouette of a human form. But it's just not any human form. This fellow has a long beard, and he has a turban on his head, and like granny glasses. And he has a cane. And he's wearing a thobe that comes down about calf length, and sandals. And I'm looking at him, and there's this biblical silhouette at the door. He looks like Moses coming out of the Sinai. And so I thought, wow, I gotta talk to this guy. So this fellow's also must be an Arab. Says something to Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. This brother goes, he goes, Professor. So, Jeff dan Ghassan kemudian berdiskusi panjang lebar. Selain menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan Jeff, Ghassan juga menjelaskan hukum-hukum Islam dan kewajiban umat Muslim. Setelah merasa puas dengan informasi seputar Islam yang didapatnya dari Ghassan, Jeff kemudian bersiap untuk pamit. He said to me, "So would you like to become a Muslim?" I looked at him like, "Are you nuts?" I looked at him and said, "No." I laughed. No, thank you. Actually, my hands were sweating. The back of my neck was getting wet. I felt panic. I felt my whole body getting hot. But I laughed it off. I said, no, not today. It's not for me. I just came to ask some questions. And then he looked at me, like he was looking through me. He said, "I think you believe in this. Why don't you just try?" Before he said that, I could see my friends laughing at me. I could see myself trying to explain it to my mother, how I became a Muslim. I was stumbling over explanations to old friends of mine. Some of them were dead by now. But when he said that, "I think you believe in it. Why don't you just try?" Suddenly I just calmed down. Setelah hatinya menjadi tenang dengan mendengar perkataan Ghassan, Jeff akhirnya menyatakan dia siap untuk menjadi seorang Muslim. Ia pun dituntun bersyahadat oleh mahasiswa bernama Mustafa. So Mustafa then takes me through the Shahada very slowly. Ashhadu, Ashhadu, and la ilaha. He's whispering it. Can you go a little louder? I can't hear you. And then he repeats it for me in English. I testify that there's no God but God. So he says, "Are you ready?" And I said, "Yes." But he takes me through it. Ashhadu, and I say, "Ashhadu, and la ilaha illallah." And I tell you, with each word, I felt like I had been dying of thirst all those years. And with each word of the Shahada, it felt like somebody was dripping a drop of water into a parched throat. And so I became a Muslim. And I walked out of there that day a Muslim.